Ito natin ni guys na Naras Mariano. Nara guys. Nara. Ito. Nara. Kanya mo na eh. Boom boom boom. Okay. Marto. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, subscribe na. Bato-bato pink dito na. Jack in point. Ano ba? Scissor, no. Ano ba? Scissor, paper, rock. 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 Oy! Ako ang mauna. Talikod. Ipakita ang camera yan. Lawa yan, Yaya? Wala. Kaulit kay gikanan ay. Black na po tayo. Sudkod. Kulit kini mo. Bahala ka day. Bahala. Ako nalay ka ron ay. Bugon kay ka. Basig. Sige na. Hindi na nabot mo yan. Ayaw, Rodin. Kahit kung saan narodog ko, kahit kung ako rodog. Dagko, gamay anak ah. Nga, ikaw na talikod. Uy, pakita sa Talikod, camera. uy. Oh, pakita sa camera. Ingat to pang sakya. Nagikwaan sa imong paparad eh. Na. Ikaw guro. Uy, dili lagi ako promise to God. Ang gabal ka. Sige na. Ano to guys ah. Bato-bato, pa kasi una. Kasi una mo kaon. Sa... Gorg. Ay, paper, scissor, rock. Asa? Paper, Paper, scissor, rock. Ako una. Safe. 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 Go ahead. Safe. 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 Patay ka. Ako na. Uy, son. Ikaw po. Poison. Ay, nasisiran. Yeah, guys. Kaya namin itong nga. Amo doa. Quest. Part 3 tama, part 3.